ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ି ଗୀତରେ ଜମୁଛି ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଏଥର ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେଡିରୁ ବିଧାୟକ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ନିଜର କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମାରାଥନ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରିୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ି ଗୀତର ଆସର ଜମାଇ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଜୋରସୋରରେ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଢୋଲକିଆ ରବିବାର ଦିନ କୁମନା ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡାପଲା, ସମରସିଂ, ସିଲଭା ଓ ପଲସିପାଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲମ୍ବୋଦର ନିହାଲଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ରବାର ସଦର ବ୍ଲକ ଆମସେନା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲମ୍ବୋଦର ନିହାଲ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଦେଇଥିବା ନାରା ଏଥର ଡବଲ ଶଙ୍ଖରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଲୋକେ ମୋତେ ଏବଂ ରାଜୁଭାଇ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जहाँ विकास कार्यक्रम करुछंती से सम्मान आम पाचु कहीं आज आम काम कर सरकार को आम दुईपद कही पार्छु। आज यज्ञ मंडप रोड मुझे प्रथम थर विधायक होती सामर सिंगी पूरा पंचायत इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं रोड नहीं हाईस्कूल नहीं सब मु एमएलए है प्रथम 10 वर्ष भितर आपंकर प्राय पाखी 200 गाँव को इलेक्ट्रिफिकेशन कली और आपन को रोड रास्ता जहाँ कली तो जहाँ विकास आम करूँ से सम्मान पाचु। तो जेन हिसाब रो उत्साह अपन भोटर मझे देखुच तो आम भी देखुचु तो जहाँ जना पड़ू छे आसंता 13 तारीख दिन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक रो दुईटा प्रार्थी लोकसभा एवं विधानसभा तो निश्चित भाव आशीर्वाद करेंगे एवं काम को सम्मान देंगे। देखो डबल शंख आम एपाई कहूँ विगत दिन में जेन मैंने एमपी जाइछन आम अंचल किसी काम करना तेणुक 21 लोकसभा आम प्रार्थी जितबे 147 विधानसभा भी जितबे जदि आम एमपी एमएलए जितबे ताहले अधिक फंड्स आसी पारबो ओडिशा रे विकास अधिक हो पारबो आमर लड़ाई ठीक ढंग से आम करूँ आमर हक को आम जाहिर करबा विभिन्न माध्यम तेणुक डबल शंखर आम दाबी मुद्दा नहीं रेल रेल आमर रेल प्रकल्प आमर अभाव करा जायछि उदंती नदी बेरेज कथा उठा जाए ना विभिन्न जलसेचन हमको अणदेखा धानर सहायता मूल्य वृद्धि हमको कम करा जायछि तेणुक केंद्र सरकार जहाँ आम अधिकार अच्छे आम केमती छड़े आनी पारिबु तारि आम डबल शंकर नाराबाजी अछि। For more updates, please subscribe to our channel and press the bell icon.